Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télécad pour cette session d'information en français et en bilingue qui sera présentée avec Hassan Gida Oumar. مساء الخير حسن. مساء الخير آدم، مساء الخير المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم في نشرة الولايات نأتيكم بها أنا وزميلي آدم إسماعيل. Une délégation du ministère de la Santé publique en charge de la lutte contre le VIH-Sida et l'hépatite B s'est rendue à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Unedi-Est. L'objectif est de sensibiliser la population de la dite province à se faire dépister volontairement sur le VIH-Sida et l'hépatite B. C'était en présence du gouverneur de la dite province, Garboudim Medor Jacob. Hassan Lamy. Le VIH-Sida et l'hépatite C, des maladies virales, sont au centre des préoccupations du gouvernement de la République du Tchad. C'est ainsi qu'une mission du ministère de la Santé publique en charge de lutte contre ces pathologies se trouve à Amdiaras dans l'Unedi-Est. Objectif, sensibiliser et susciter une grande mobilisation sociale pour le dépistage volontaire de VIH-Sida et de l'hépatite C. Dans son adresse de bienvenue, le chef de mission, Dr Youssouf Ali, a souligné que le VIH-Sida s'attaque aux cellules et l'hépatite C au foie. De son côté, le gouverneur de la province de l'Unedi-Est a relevé que c'est depuis plus de 30 ans que le gouvernement livre une lutte sans merci contre ces maladies. Garboudio Medor Jacob a martelé que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a débloqué des moyens pour que ces maladies soient éradiquées. شهدت ولاية شرقي الأوسط في الآونة الأخيرة جرائم قتل وتهديد راها ضحيتها العديد من المواطنين. هذا العمل الإجرامي دفع السلطات الأمنية بتكثيف الجهود لإلقاء القبض على بعض المتهمين. وإلى جانب ذلك فقد دعا حاكم الولاية جبير يونس إلى لقاء أمني شارك فيه المدير العام لقوات الدرك الوطني عبد الله الجابر والمزيد. هذا الاجتماع الأمني الذي جمع حاكم ولاية شرقي الأوسط جبير يونس بالمدير العام للدرك الوطني العقيد جون توم مارسيل يهدف إلى مناقشة القضايا الأمنية التي تعيشها المنطقة، حيث أن الولاية عانت العديد من الصعوبات المتمثلة في القتل من قبل أشخاص عديمي الضمير. وخلال هذا الاجتماع شجع الحاكم رجال الأمن على الجهود التي قاموا بها مؤخرا والتي أدت إلى توقيف العديد من المتهمين وبعض الأشخاص الذين ساهموا في قتل عدد من المواطنين، وطلب منهم بذل الجهود من أجل توفير الأمن في المنطقة. من جانبه المدير العام للدرك الوطني شكر رجال الأمن وأكد أن هذا العمل الوطني يدخل في سياسة الحكومة الرامية إلى توفير الأمن إلى المواطنين. أما محمد صالح زايد مسؤول قسم الشرطة بالولاية طمأن المواطنين وقال إنهم تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين، كما طلب من الجميع الهدوء والالتزام والوقوف مع رجال الأمن من أجل تحرير المنطقة من هذه الأعمال الإجرامية، علما بأن الشرطة الوطنية بالتعاون مع رجال الأمن تمكنوا من القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة وسيتم تقديمهم إلى العدالة. Du Moyen-Chari, nous repartons au Mayokobi-Ouest où la délégation sanitaire provinciale a tenu une réunion aujourd'hui à Pala, une session sur la nomination de la transmission de la mère à l'enfant et la prise en charge pédiatrique. Objectif visé est d'évaluer le niveau d'exécution des travaux et les mises en œuvre des activités de l'année. C'était en présence du gouverneur du Mayokobi-Ouest, Hassan Saline. Doba Dionsala. L'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida et la prise en charge pédiatrique font l'objet de rencontres périodiques entre les délégations sanitaires provinciales de la zone méridionale. La session qui se tient aujourd'hui à Pala s'inscrit dans ce cadre. Elle a pour objectif d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations du deuxième semestre de l'année 2019, de discuter sur les modalités de la prise en charge du sida pédiatrique et enfin d'examiner et valider la mise en œuvre des activités PTME PECP du premier semestre de l'année 2020.
ouvrant les travaux de cette session, le gouverneur de la province du Maïki-Bououès Hassan Saline a indiqué que la transmission mère-enfant du VIH constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République Idriss Déby Itno, qui a toujours placé la santé de la population au premier rang des priorités. C'est pourquoi il invite les participants à dégager durant les 3 jours des pistes de solutions adéquates en vue d'améliorer les performances dans la prévention et l'élimination du VIH-Sida du couple mère-enfant dans la zone méridionale. نبقى دائما في الشأن الصحي وهذه المرة بمدينة أمجرس حضرت ولاية إنادي شرق حيث وصلت بعثة من وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني إلى المدينة وذلك بهدف إطلاق حملة توعوية حول مخاطر مرض فقدان المناعة المكتسبة وكذا الكبد الوبائي. المناسبة أشرف عليها رسميا حاكم الولاية غرب جميدار جاكوب. من أمجرس زكريا يحيى والمزيد. في الوقت الذي انشغل فيه العالم بمرض كورونا فإن هناك أمراض أخرى لا زالت تفتك بالكائن البشري، على سبيل المثال السيدا والوباء الكبدي. وعلى هذا الأساس وصلت بعثة من وزارة الصحة إلى مدينة أمجرس بهدف إطلاق حملة لتوعية السكان من أجل إجراء الفحص الطوعي للسيدا والوباء الكبدي. رئيس البعثة الدكتور يوسف محمد علي حث المواطنين على ضرورة إجراء هذا الكشف المجاني. كل الشعب داخلين عشان يهتموا في ساعتهم، كل واحد خليه بيجي بشيء عنده ولا ما عنده، ده المهم. دونك تعرفوا الجراثيم ده كان دخل في جسم الانسان، ممكن الانسان يقعد سنه وسنتين 3 ممكن ما بيحس قدر ان الجرثومه في جسمه، الا بسبب التحاليل التست السيرولوجيك اللي يقولوا ده كان صور ان شاء الله كان في جسمه يظهر يعرف كيف عنده جراثيم في جسمه. لدى كلمته بهذه المناسبة والي ولاية إنادي الشرق غرب جميدار جاكوب حيا جهود وزارة الصحة في مكافحة مرض المناعة المكتسبة، خاصة مجانية الكشف والعلاج. كما دعا مندوبية الصحة المزيد من الجهد وتوعية المواطنين حول خطورة المرض بولاية إنادي الشرق. من ثم قام الخبير الصحي محمد طاهر آدم بعرض وشرح أسباب ومخاطر الأيدز والوباء الكبدي، مقدما عددا من الإحصاءات بجميع الأراضي الوطنية. انطلقت الحملة رسميا داخل مدينة أمجرس وتستمر لغاية 3 أيام، وبحسب الخبير الصحي فإن عدد المصابين بالأيدز في تشاد بلغ 110,000 مصاب، إلا أن الجهود المبذولة من قبل مشير تشاد خاصة في مجانية العلاج ستحد بلا شك من انتشاره بصورة أوسع على حد تعبيره. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a tenu une réunion ce matin à Sahar, une réunion sécuritaire avec les forces de défense et de sécurité de la dite province. C'était en présence du directeur général de la gendarmerie nationale. Plus de précisions avec Dieudonné Kotou. Au grand mot, les grands remèdes. Cette réunion sécuritaire qui a vu la présence du directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonathan Marcel Onaiti, va dans le cadre où la ville de Sahar fait face à un phénomène d'insécurité sans précédent ces derniers temps, d'où, en l'espace de 2 mois, la ville de Sahar a enregistré plusieurs cas d'assassinat, des tentatives d'assassinat et d'enlèvement. D'entrée de jeu, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a d'abord félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité qui ont su mettre sur pied des patrouilles mixtes afin de mettre la main sur ces malfrats. Djiber Younous leur a demandé de doubler d'efforts car le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, attache du prix à la paix et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur Djiber Younous n'a pas perdu de vue la question des procès verbaux qui sont quelquefois mal rédigés par certains officiers de police judiciaire, empêchant les juges de faire convenablement leur travail. Djiber Younous a appelé tout un chacun au travail bien fait. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonathan Marcel Onaiti, a aussi félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour leur remarquable travail abattu. Et il faut noter qu'à la fin de cette rencontre, 2 assassins et un groupe de malfrats composé de 6 jeunes garçons et d'une femme qui opère aux environs de minuit jusqu'à 4 heures du matin à bord d'un véhicule dans les différents quartiers de la ville de Sahar ont été présentés à la presse locale.
من سار المشاهدون الأعزاء، نعود بكم إلى بالا، حيث نظمت المندوبية الولائية للصحة بمايوكيبي الغربية اجتماعا بهدف اعتماد الوثائق الخاصة بمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة، وكذا منع انتقاله من الأم والطفل. المناسبة جرت بحضور حاكم الولاية حسن سلين. عبد القادر هارون والمزيد. منع انتقال مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة من الأم إلى الطفل، وكذا إعالة الأطفال حديثي الولادة هو المحور الأساسي من هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية الولائية للصحة بولاية مايوكيبي الغربية. النسخة الثانية من هذا اللقاء يهدف إلى تقييم أعمال المندوبية للعام الماضي وتطبيق توصيات اللقاء السابق الذي عقد في النصف الثاني من العام المنصرم. هذا الاجتماع الذي رأسه رسميا حاكم الولاية حسن سلين أكد فيه أن عدم انتقال مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة من الأم إلى الطفل عملية توليها الحكومة عناية بالغة، وأن المندوبية تترجم أهداف الحكومة على أرض الواقع. وقال حسن سلين أن رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يولي القطاع الصحي أهمية كبرى، وعليه دعا المشاركين في اللقاء إلى التفاكر خلال 3 أيام واعتماد كافة الوثائق المتعلقة بهذا الشأن. L'association Signante Onda de jeunes d'Angléat a effectué une journée de salubrité au sein de la station provinciale de l'Onama du Guéra. L'objectif est de rendre salubre l'enceinte de cette station. C'est une initiative qui entre dans le cadre des journées d'action citoyenne. Un récit de Béchir Badjouri. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la semaine de citoyenneté édition 2020. Zakaria Makai, président de l'association des jeunes d'Angléat, souligne que le choix porté à l'ONAMA n'est pas un fait du hasard, car cette dernière contribue de manière positive au développement de la province grâce à ses ondes d'information, donc il lui faut un environnement sain. Zakaria Makai de poursuivre que la salubrité relève d'un esprit citoyen et donc chacun a sa part de responsabilité. Il exhorte les autres associations d'emboîter les pas afin de rendre l'environnement vivable. Prenant la parole à son tour, le directeur de l'ONAMA, Abdraman Adam, s'est dit fier de cette association d'avoir pensé à la station provinciale. Pour le directeur, ce geste de salubrité est non seulement humanitaire, mais aussi social. Il les encourage à faire davantage pour tenir haut et fort les flambeaux de l'association. Enfin, Abdraman Adam remercie vivement les initiateurs de cette journée de salubrité à œuvrer pour le bien-être social. من جيرة إلى السلامات، وتحديدا بمدينة أمتمان، حيث عقد مندوب الشباب والرياضة بولاية السلامات إبراهيم حسين أحمد مؤتمر نقاش تحت موضوع التباحث والتفكر في قضايا التعايش السلمي بين كافة أطياف المجتمع بالولاية. كان ذلك بحضور عدد من الإداريين وكذا ممثلي الجمعيات المدنية. حليمة علي محمد من أمتمان وهذا التقرير. دعا مندوب الشباب والرياضة بولاية سلامات إبراهيم الحسين أحمد بمشاركة مع مركز الثقافة والقراءة إلى اجتماع مع الفئات الشبابية بولاية سلامات، وذلك حول موضوع التباحث والتفاكر في قضايا التعايش السلمي بين كافة المجتمعات بالمنطقة، ومناقشة أطروحات وآراء وأفكار ومقترحات الشباب للخروج برؤية وخلاصة تسهم في عملية التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع المحلي. هذا كما أبان المندوب الولائي للشباب والرياضة إبراهيم الحسين أحمد طالبا من الشباب تقبل واحترام الآخر والابتعاد عن القبلية والجهوية والخدمة بمسؤولية لأداء الوظيفة الموكلة عليهم للإسهام في السلام والتنمية والتقدم والازدهار والاستقرار. وأضاف مقرر المحكمة لفونسيا إيمي وعلي أحمد بريمي ممثلا للشباب ركزوا بأن التعايش السلمي في هذه المنطقة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الأطراف المكونة بالمجتمع وترجمة الأفكار إلى أرض الواقع. ووزعت للمشاركون كتب بعنوان إدارة الحضارة الذي ألفته بنت معلوم واحدة من بنات هذه المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات تساعد في استتباب الأمن والسلام بين كافة أبناء الوطن الواحد وخلق أجواء من المودة والمحبة فيما بينهم والتي تقود إلى التنمية. ومسك الختام كان بكرة سلة كانت بين فريقين، فريق فرس ميكس مرتدي الزي الأبيض وفريق درباجة مرتدي الزي الأخضر. واستمرت هذه المباراة لمدة 40 دقيقة وانتهت المباراة ب8 نقاط مقابل 5 نقاط لصالح فرس ميكس.
Les personnes ayant contribué à la sensibilisation de la mobilisation en faveur de la révision du fichier électoral dans le département du Bata-Ouest ont été honorées hier à Ati au cours d'une cérémonie organisée par la préfète du département du Bata-Ouest, Fatma Boukar Kosei. Mamatar Gibrin Alhour pour plus de précisions. La révision du fichier électoral s'est achevée avec un succès dans le département du Bata-Ouest. Pour témoigner de sa satisfaction à l'endroit de tous et toutes celles qui ont contribué à la mobilisation et la sensibilisation, le comité départemental mis en place pour apporter un appui à l'opération honore ces derniers. Ils sont une centaine de personnes à être distinguées, principalement des chefs des unités administratives, des chefs des cantons, des responsables politiques, des personnes ressources, des agents de sécurité, des membres du comité départemental de sensibilisation et des agents d'enrôlement, à savoir les superviseurs, les opérateurs et les suppléants. Pour le secrétaire général du département du Bata-Ouest, Hissène Palé Baïmakreyo, cette distinction honorifique est une reconnaissance du grand rôle que les récipiendaires ont joué en se rendant dans les villages ériques pour sensibiliser et suivre l'évolution de l'opération. Pour sa part, la préfète du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Kosei, a qualifié ces personnes distinguées des piliers de l'opération. La préfète n'a pas manqué de remercier la population qui a accueilli la délégation et a compris les messages en se faisant enrôler. نبقى في ولاية البطحة، ولكن هذه المرة في الشأن الديني، حيث افتتحت مؤخرا بمقاطعة البطحة الشرقية المسابقة القرآنية التي نظمتها جمعية القرآن الكريم بالتعاون مع جمعية عباد الرحمن لخدمة القرآن الكريم، وكان ذلك بحضور محافظ المقاطعة وعدد من الأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله. عبد الله الجابر والمزيد. 85 متسابقا ومتسابقة قدموا من مختلف الخلاوي القرآنية لمحافظة البطحاء الشرقية للمشاركة في المسابقة القرآنية التي أقامتها جمعية القرآن الكريم بتشاد بالتعاون مع جمعية عباد الرحمن لخدمة القرآن. وخلال افتتاح أعمال المسابقة رحب محافظ مقاطعة البطحاء الشرق بكر مينا محمد بالحضور، وأكد دعمه لمثل هذه المسابقات القرآنية التي اعتبرها أساس التعليم، والتي تدخل في إطار تقوية قدرات حفظة كتاب الله. جانبه ممثل رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية بالمحافظة فوتي بحر شكر القائمين على تنظيم المسابقة، وطلب من الطلاب بذل الجهود من أجل الفوز بالمسابقة، وأشاد بدور القائمين بأمر جمعية القرآن الكريم بتشاد. أما رئيس جمعية القرآن الكريم يونس حسب الله إبراهيم شكر الحضور على كرم الضيافة، ذاكرا الهدف من إقامة المسابقة القرآنية التي بدورها تشجع الناشئين نحو حفظ القرآن الكريم والعمل به، علما أن مثل هذه المسابقات القرآنية تشجع حفظة كتاب الله على إتقان التجويد والعلوم الإسلامية الأخرى، ولها أثر فاعل في نفوس الناشئ. Une cérémonie de reboisement portant les noms des personnalités du pays a été réalisée par la mission du Bureau politique national du mouvement patriotique du salut de passage à Kiabé dans le lac Hiro. C'était dans la résidence du préfet de du dit département. Laurent Valérie Guimet pour plus de précisions. La délégation du bureau politique national conduite par Madame Kumbo Evelyne Nanda dans le département du lac Hiro a mis à profit son séjour pour reboiser la cour de la résidence du préfet située dans la ville de Kiabé. Ce sont des espèces d'arbres composés des manguiers et flamboyants qui ont été plantés. Paraphrasant un adage populaire, Kumbo Evelyne Nanda dit que celui qui n'a pas planté un arbre avant de mourir a vécu inutilement. Ceci entre également dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert. Elle exhorte la population du Tchad partant le département à emboîter leurs pas afin de barrer la route à la désertification. Après cette séance de mise en terre des plants, la délégation s'était rendue à la commune et a remis quelques pépinières de flamboyants au maire Danaï Alexis afin d'orner la ville de Kiabé. Le préfet du lac Hiro, Adoum Haroun Mahamad, quant à lui, a saisi cette opportunité pour remettre une houe à Kumbo Evelyne Nanda, l'invitant à retourner à la terre nourricière. كما تابعتم كان تقرير الزميل لورانجي حول البعثة التي تقودها كوبو إيبلين عضوة المكتب الوطني السياسي
التي تتواجد بمقاطعة لاك إيرو، حيث انتهزت فرصة تواجدها هي والوفد المرافق لها لغرس عدد من الشتلات بمقر المحافظ، ويدخل ذلك ضمن أنشطة عزب المواطنة وكذا الحفاظ على البيئة. Nous repartons à Mtiman, la délégation provinciale de la jeunesse et des sports du Salamat, en partenariat avec le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC d'Amtiman, ont organisé une conférence débat sur le thème l'engagement de la jeunesse dans le règlement des conflits intercommunautaires, couplé à un match handball des féminins. Mohamed Abdelbanat. Dans les soucis de vouloir préserver la cohabitation pacifique et le bon vivre entre les communautés, la délégation de la jeunesse et des sports en collaboration avec le centre de lecture ont pris l'initiative d'organiser cette conférence débat pour discuter autour de l'engagement de jeunes dans la résolution des conflits intercommunautaires qui sont monnaie courante dans la province. Cette conférence débat, animée par Maître Luvunsia Aimé, huissier de justice, et assistée par Ali Amat Brémé, inspecteur des affaires administratives et juridiques au ministère du pétrole. Dans sa définition du conflit, le conférencier a fait référence à Thomas Futak, qui a défini le conflit à une situation bien installée, complexe et comprenant plusieurs stades. Selon le conférencier, les conséquences du conflit intercommunautaire sont d'ordre social, économique et politique. Pour la circonstance, Ali Amat Brémé a fait don du récit autobiographique intitulé Le destin d'une pionnière, écrit par l'ambassadeur Bintou Maloum, native de la province. Le livre a été distribué gratuitement au public. Au cours du débat, les intervenants ont beaucoup sollicité l'implication positive des jeunes dans la résolution des conflits. Après la conférence, un match de handball féminin a opposé l'équipe FC Force Mix à FC Darbadja. Le trophée a été remporté par FC Force Mix qui a battu Darbadja par 8-5. Le délégué de la jeunesse et des sports, Brahim Alisen Amat, a beaucoup remercié les jeunes cadres de la province qui ont contribué de manière favorable à la réussite de ces activités. في ولاية البطحة، وكما أشرنا لكم قبل قليل بالفرنسية، حيث أقيم يوم أمس بمدينة أتيا حضرت ولاية البطحة حفل تكريم الأشخاص الذين ساهموا في إنجاح عملية التوعية والتابعة لمراجعة السجل الانتخابي على مستوى الولاية. هذه البادرة كانت من قبل محافظ مقاطعة البطحة الشرقية فاطمة بكر كوسي. محمد طاهر جبريل الحور والمزيد. تم الانتهاء بنجاح من عمليات مراجعة السجل الانتخابي في محافظة البطحة الغربية، ولإثبات رضاها عن كل من ساهم في التعبئة والتوعية كرمتهم لجنة التوعية التي أنشئت من قبل محافظة البطحة الغربية. بالجملة 100 شخص تم تكريمهم، منهم رؤساء الوحدات الإدارية، شيوخ الكانتونات، قادة سياسيون، شخصيات مرجعية، رجال الأمن، أعضاء لجنة التوعية، وعمال الإحصاء التابعون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. بحسب الأمين العام لمحافظة البطحة الغربية حسين بالي بيمكريو، فإن هذا التكريم الفخري هو اعتراف بالدور الكبير الذي لعبه المستفيدون من خلال زيارات القرى والفرقان للتوعية ومتابعة سير العملية. من جانبها قالت محافظة البطحة الغربية فاطمة بكر كوسي إن هؤلاء الأشخاص المكرمين هم ركيزة العملية، لأنه بفضل مواردهم المالية والمادية وقبل كل شيء وجودهم المستمر تم القيام بعملية توعية جادة ومنظمة. هذا وشكرت المحافظة السكان الذين رحبوا بالوفد وفهموا الرسالة، حيث قاموا بتسجيل أنفسهم بأعداد كبيرة. En religion, dans le Bata Est, l'association Al-Qur'an Al-Karim, en collaboration avec l'association Ibadur Rahman, ont lancé une compétition de lecture du Saint-Coran. C'était en présence du président provincial du Conseil supérieur des affaires islamiques et du préfet du département du Bata Est, Modou Moussa. Ils sont 85 jeunes à participer à la compétition de la lecture du Saint-Coran de la province du Bata. Une initiative de l'association Al-Qur'an Al-Karim en collaboration avec l'association Ibad Ar-Rahman. Objectif visé à travers cette compétition est de promouvoir la mémorisation du Saint-Coran en milieu jeune.
Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Bata, Cheikh Al-Fouti Ibrahim, et le président de l'association Al-Qur'an Al-Karim, Younous Hassaballah, se sont relayés pour expliquer à l'assistance l'importance de la mémorisation du Saint-Coran. C'est pourquoi ils invitent les jeunes filles et garçons à s'intéresser davantage à la lecture du Saint-Coran. Donnant le coup d'envoi de la compétition, le préfet du département de Bata-Est, Abakar Maïna Ahmad, a exhorté les fidèles musulmans à cultiver la paix, la tolérance et l'amour du prochain, seul gage du développement harmonieux du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information consacrée aux provinces du Tchad qui est présentée en duo en bilingue avec Hassan Guida Omar. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes avec Télé Tchad. شكرا لطيب المتابعة المشاهدون الأعزاء، نلقاكم في نفس الوقت يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.